सारियों में पात्र साहब को दावत देंगे कि वो आके कलाम की खिदमत करें और पूर्ण करेंगे। लूका की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 50वीं आयत। आप में से कोई भी तिलावत में रहनुमाई कर सकता है। शुक्रिया। कलामे मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबको भी वैसे करना चाहिए। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस रहीम शफीक और बड़े ही मोहतबर नाम में इन बेटियों को, बेटों को, बहन भाइयों को, खानदान को सबको साथ आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने मुझको और आप लोगों को जो खूबसूरत वक्त दिया, हम हर घड़ी के लिए, हर लम्हा के लिए शुक्रगुज़ार, स्पेशली आज के इस वक्त के लिए जो ये टाइम हम रूहानी तौर पर हमारी महफिल का हिस्सा बनते हुए बसर करते हैं। हमारा ईमान है कि खुदा अपने वादे के मुताबिक अमल करना है। आमीन। सब कहें आमीन। और इस बात के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा आपने वादों का सच्चा खुदा है और जो वादा करता है उस पर कायम रहता है। आज बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा जो तिलावत किया गया है, इसमें से जो मेरे और आप लोगों के लिए सीखने की बात है वह कि हमारा ईमान हमें बचाता है। हमारा ईमान हमें बचाता है। क्या मज़मून है? हमारा ईमान हमें बचाता है। बच्चे भी कहें हमारा ईमान हमें बचाता है। भाई कहें हमारा ईमान हमें बचाता है। सारे मिलकर कहें हमारा ईमान हमें बचाता है। तो आज हम इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि ये आयत जो खुदा ने आज दी है, बेशक ये एक काफ़ी वसी मैसेज है, लेकिन हम अक्सर अपने टाइम में रहते हुए हम चंद बातें सीखें कि हमारा ईमान हमें जो बचाता है। इसका स्याको सवाल पीछे अगर देखें तो वो क्या है? पीछे स्याको सवाल कुछ इस तरह से है कि खुदावंद यीशु और मसीह जब अपनी ज़मीनी खिदमत में है और उस दौरान जब वो खिदमत में है, जिस भी जगह पर वो गए हैं और अगले शख्स के ईमान के मुताबिक उसे बख्शा है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वाक़या है कि एक शख्स है, शमौन फरीसी है, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की अपने घर में दावत की। तो जब दावत की तो अकेले की दावत नहीं बल्कि और भी कुछ साथी वहां पर मौजूद हैं। तो वहां पर होता कुछ माजरा इस तरह से है कि एक खातून है जो कि माशरे की एक गलत औरत, माशरे की बदकार औरत, बदचलन औरत, और जो अपने माशरे में वो इज्जत नहीं रखती। और उस औरत को जब पता चलता है कि यीशु रास्ते जिसके बारे में बड़े माजरे सुने हैं, मोजज़ात से भरा हुआ है और वो खास को हस्ती है और वो बड़े लोगों को रिहाई बख्शता है, तो वो उस घर में उसको मिलने के लिए चली जाती है। अब मैं जब इस चीज को देखता हूं, इसका मतलब है जब वो औरत जाती है, यीशु मसीह के पास जाती है, वो जब इरादा करती है, तो इसका मतलब है कि जो लोग वहां पर यीशु मसीह के पास जाते हैं वो अपने मसले मसाइल लेकर जाते हैं। तो उसका भी कोई खास मसला है। और मैं बड़े ईमान के साथ ये बात कहता हूँ कि उसका जो मसला है, और लगता है कि वो अपने पेशे से तंग आ चुकी है, वो अपने पेशे से तंग आ चुकी है
اور آپ نے اس پیشے میں شرمسار ہے اور وہ اپنے آپ کو اس پیشے سے گنہگار ٹھہرائی ہوئی ہے اور وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو مجرم قرار دی. اب وہ اس پیشے کے سبب سے وہ جکڑی ہوئی ہے اپنی سوچوں کے سبب سے, اپنے کام کے سبب سے. کیا مجھے اس میں سے کون نکال سکتا ہے؟ جس کے پاس جاؤں گی اور کسی میں اتنی ضرورت نہیں, کوئی بھی مجھے اس میں سے مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں کرتا. اس کا مطلب اس کے اندر ایک ایمان نے جنم لیا کہ ہاں مجھے یہ ہستی اس الجھن سے, اس جوے سے, اس بدکاری سے اور اس بڑے عذاب سے, اس ہلاکت سے اور اس بڑے غضب سے بچانے والی ایک ہستی ہے اور وہ یسوع ناصری ہے جو آج شمع ان کے گھر میں موجود ہے. اور وہ اسی ایمان کے ساتھ وہ چل جاتی ہے. جب وہ جاتی ہے تو ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں جاتی, وہ خاص ایک تیاری کے ساتھ جاتی ہے. ایک تو وہ یسوع مسیح کو ملنے جا رہی ہے, اس کے پاس پہلی چیز تو ایمان موجود ہے, دوسرے کچھ ظاہر بھی اس کے پاس جو کچھ ہو سکا وہ اب جنہیں کہ وہ پیش کر دیتی ہے. جاتی ہی خدا یسوع مسیح کے پاؤں چھو لیتی ہے اور آنسوؤں کے ساتھ پاؤں تر ہو جاتے ہیں اور قیمتی عطر جو ہے اور وہ پاؤں پر ذرا دیتی ہے اور چومنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ساری چیزیں اس کے ایمان کا اظہار ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتی. وہ اس چیز کا اظہار کر رہی ہے کہ میں جکڑی ہوئی ہوں, مجھے آزاد ہونا ضرور ہے. اسی دوران خدا یسوع مسیح جو دلوں کی حالتوں کو خوب جانتے ہیں, سنیے گا غور سے, دلوں کی حالتوں کو خوب جانتے ہیں. اور لیکن اس دوران ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو وہاں پر جنہیں کچھ منفی سوچ رہے ہیں اور وہاں پر جس نے دعوت کی ہے وہی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہی کچھ عجیب سوچنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ نبی ہوتا تو جان جاتا ہے یہ عورت کون ہے اور کیسی ہے. ابھی وہ دل میں سوچ رہا ہے تو وہ تو یہ سوچ رہا ہے, میں جان جاتا, یہ اس کی حرکتوں سے جان جاتا کہ یہ کون عورت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر خدا یسوع مسیح نے اس پر ظاہر کر دیا, اس عورت کو سب جانتے ہیں لیکن تیرے دل میں کیا ہے یہ نہیں سب جانتے, وہ میں جانتا ہوں. تیرے دل میں جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں. یہاں پر بیٹھا کوئی شخص نہیں جان سکتا, لیکن تو کہتا ہے اس عورت کو جانتا ہے, اس کے کام سے, اس کے حرکات سے. میں اس کے حرکات, اس کے کام سے بڑھ کر دلوں کی حالتوں کو جانتا ہوں جو اس وقت تیرے دل میں چل رہا ہوں, میں وہ بھی جانتا ہوں. تمام اس کے سوچتے ہوئے کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں. ایک امیر شخص تھا, اس کے 2 قرضدار تھے جنہوں نے اس کا قرض دینا تھا, ایک نے 500 ایک نے 50, اور دونوں کو اس نے معاف کر دیا. اب تو بتا ان دونوں میں سے جنہیں کہ کس کے زیادہ معاف ہوئے اور کون زیادہ خوش ہے. اس نے کہا وہ جس کے 500 جس کا زیادہ جنہیں قرض معاف ہوا. اس نے کہا دیکھ سیم ایسے ہی میں جب سے تیرے گھر میں آیا ہوں آپ نے اس دستور کے مطابق, شریعت کے مطابق ضرور تھا کہ جو مہمان آئے اس کے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جائے, تو نے مجھے پانی نہیں دیا. دعوت تو کر لی لیکن پانی نہیں دیا. یہ عورت جب سے آئی ہے اور میرے پاؤں اپنے آنسوں سے اس نے دھو ڈالے ہیں, اور تو نے مجھے جو بڑی عزت کی بات ہوتی ہے تیل سر میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا, لیکن وہ بھی تو نے نہیں دیا, لیکن اس نے قیمتی عطر بہا دیا ہے. تو نے جب سے آیا ہوں تو نے مجھے بوسہ نہیں دیا جو محبت کی علامت ہے. اس عورت نے جب سے آئی میرے پاؤں چومنا چھوڑے نہیں ہے. اب اس عورت کو کہا, یہاں پر یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ دیکھ سب کچھ اس نے کیا اور تیرے گناہ معاف ہوئے. اور پاس کہنے لگے, بیٹھنے والے یہ بھی کہنے لگے یار یہ کون ہستی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر خدا نے اس عورت کو کہا, مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. جس ایمان سے تو آئی ہے تو بچ گئی. تو گناہوں سے معافی چاہتی تھی, آنے والے عذاب سے,
गजब से, मौत से, हलाकत से बचना चाहती थी, जा तू बच गई, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, तेरे गुनाह माफ हो गए, सलामत चली जा, यानी कि खुशी के साथ जा, तेरे गुनाह माफ। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मेरे बेटे बेटियों बहन भाइयों, हम आज मसीही और खास मसीही बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखना वो बेटी को बेटा उतनी देर तक खालिस मसीह नहीं है जब तक कि उसके अंदर जिंदा ईमान नहीं है, जब तक वो बच नहीं जाता वो मसीही नहीं। आज बहुत सारे ऐसे मसीह में मिलेंगे जैसे ये फरीसी है, कैसे आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी जुने के दावतें करेंगे, पादी साहब आज पास साहब आज बड़ी दावत है, ओ और कड़कड़ाई बकरा फला 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 फला, लेकिन पादी साहब के बारे में दिल ठीक नहीं है, दिल ठीक नहीं है, उस मुर्गे की, उस बकरे की, उस इतने खर्च करने की कोई मैनी नहीं रखता कि उसका दिल ठीक नहीं। वो दिखावा है, वो क्या है? दिखावा है। लेकिन यहाँ पर भी दिखावे की दावत है, इसलिए यीशु मसीह ने कह दिया तेरे से ज्यादा ये बेहतर है जिसने दिखावे की बजाय वो उसने अपना अंदर पेश कर दिया, अपना ईमान पेश कर दिया और उसने सब कुछ निशावर कर दिया। और कौन क्या कहता, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे यीशु चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यीशु चाहिए। यही तो गीत आज कादर ने भी गाया, कितना प्यारा है गीत है, मेरी हस्ती स्टार्ट क्या है? यीशु तेरा, उस औरत ने भी कहा तेरा जलाल है, मैं कौन हूँ, कैसे है, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा जलाल चाहिए। मेरी हस्ती कौन है, क्या है, छोड़ वो जो भी है, लेकिन मुझे ये पता है मेरी हस्ती मेरी वजह से नहीं है, मेरी हस्ती यीशु के वजह से। आज हम कहें मैं वो हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, मेरी फला इज्जत है, फला पर्सनैलिटी, ये वो वगैरह, ऐसे छोड़े, यीशु से आपकी जिंदगी होना चाहिए। अगर हमारा ईमान नहीं तो हम कुछ नहीं। बेशक हम यकीन माने यहाँ से कराची से सियालकोट से नॉर्मल किसी भी जगह पर इधर चलते रहे, करते रहे, प्लाट मिले, ऐसे करें, वो करें, ऐसे करें। यकीन माने आप किसी भी जगह पर बैठ कर संजीदगी वफादारी के साथ खुदा के हुजूर अपना दिल अडेल दे, खुदा के हुजूर कैसे कि खुदा मैं तेरी रहमत का मतलाशी हूँ, मैं तेरे दीदार का मतलाशी हूँ, मैं तेरे रहमत का मतलाशी हूँ, मैं तेरी हुजूर में आ चुकी हूँ, मेरे ईमान से तू वाकिफ है। मैं ये नहीं कहता मेरा ये ईमान है, मेरा ये ईमान है, मेरा ये ईमान है। हमारे रवैये, हमारी सोच, हमारे ईमान को पेश करके होते हैं। फिर बताने की जरूरत नहीं, इसने बताया नहीं कि मेरा कुछ पर बड़ा ईमान है, इसके काम, इसके रवैये उन्होंने शो कर दिया कि वो यीशु पर कितना ईमान रखती है। इसलिए यीशु से मेरी जान लिया, उसके अंदर के ईमान को जान लिया और कहा जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, तेरे ईमान ने तुझे। हमारा मसलूक क्या है? हमारा ईमान हमें बचाता है। आज याद रखने, कोई पादरी आपको नहीं बचाएगा, मैं आपको बता दूँ, बात सकता, कोई बिशप नहीं बचाएगा, कोई फादर नहीं बचाएगा, कोई इंसान नहीं बचाएगा। बचाएगा तो वो जो हमारा खुदा यीशु मसीह पर खालिस ईमान है, वो हमें बचाएगा। फिर आंधी क्यों ना हो, सलाब क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो, फिर हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान यीशु मसीह पर है कि वो जिंदा है, तो हमारा ईमान भी जिंदा होना चाहिए और उसका मतलब से ईमान होना चाहिए। फिर डामाडोल डुगडुगी वाला ईमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिखावे का ईमान नहीं होना चाहिए। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग जो आपको नजर आएंगे, देखा देखी साथ काम करेंगे, साथ देखेंगे, ठीक है, और दुआ करेंगे, साथ दुआ करते करते साथ में, अच्छा बेहतर है, हाँ ठीक है, ये दिखावे की दुआ, दिखावे का ईमान नहीं होना चाहिए। आप संजीदगी में, आप जैसे भी दुआ कर रहे हैं, आपका राबता मसीह यीशु के साथ होना चाहिए कि आज खुदावंद मेरा ईमान, मेरी चीज़ें, मेरे ज़राए वसाइल सब थे, जो उसके पास ज़राए वसाइल थे उसे पेश करो, जो बेहतर से बेहतर उसके पास वसाइल थे वो। और साथ एक और भी बैठा शख्स था जो खजांची था,
وہ اتنا قیمتی ہے، یہ تو میرے پاس اتنا پیسہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج ہمارے اندر لالچ نہیں، بلکہ جو قیمتی چیزیں ذرائع وسائل خدا کی سکتی اور وہی ہمارے ایمان کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کتنا ایمان ہے. پھر ہمیں چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ایمان کی اور وہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اور قیمتی سرمایہ ہمارا سب کچھ ہمارا ایمان ہے، اور اسی کے بعد ہوتے پر سب کچھ ہمارا جس کو یسوع مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو بادشاہ مل گیا اس کو بادشاہی مل گئی. ٹھیک ہے، اس عورت نے بادشاہ کو قبول کر لیا اور اس کی بادشاہی آسمان سے لے کر نیچے زمین تک سب کچھ اس کو مل گیا. آج آئیے غور کیجیے، میں تو کہاں پر کھڑا ہوں، میں کہاں پر کھڑا ہوں، میرا ایمان کیسا ہے، زندگی والا بتانے والا یا کہ ایک زندہ خالص ایمان جس سے میں بچ سکتا ہوں. آؤ خدا کی قسم، میں چاہوں گا تو دیکھ لیجیے اپنے ایمان کی دعا کریں.